ma-i-watch na to balang kwan. Recital performance sa mga bata. Ari. Sino ni Saman? Nice. Diba? Nice. Bata pa, pro. Astig yun, 7 years old pa yan siguro. 8 years old. Okay, next. Woo! Nice. Diba? Mga bata pa, pero professionally trained, no? May labay pa. Nice. Next. Next. Bawa. Sila itong labay man. Naglagan lang naman to. Up. Ay. Sorry naman. Up. Nice. Okay. Flexible na siya. Whoop. Nice. Pero taban kalayo. Namin tayo kung medyo lapit ang pano. Namin tayo kung medyo lapit ang pagpuas ang video. Medyo layo eh. Wow. Nice. Sabi naman. Crystal ni Guru ay. Guys, si Mikay. Up. Nice. Si Mikay, guys. First time niya mag-join sa recital. Wow. Nice. Grabe yung flexibility. Next. Sana Diba mga bata pa, pero grabe ka flexible ng mga lawas nila. Okay. Then, hand trick. Touch. Okay, na-touch. Okay, ayan. Youngest gymnast ko no something and do. Okay. Natawanta ko na i-perform yan. Wala man. Nice. Magamba ka ngayon, this gymnast, sumikay 7, basta mga 6 pa lang siya yun. 6 or 5, basta mga 5. Nice guys, sige, tawag naman. Panumana. Tapos, gymnast salute. Okay, nice. Yay, nice performance, no? Nice performance, mga kids pa lang, pero okay na at least, no? Mga pila pa lang, 6 to 8. Nice.